Before ko nakamanok og inani kadaghan mga bade, before ko nakaharvest og inani kadaghan nga itlog, ipakita sa nako ninyo kung unsa ang ako ang pinakauna nga manok. So mao ni mga bade, mao ni ang pinakauna nako nga manok. Usara ni siya kaparisan babae og lalaki. So kaning lalaki nga manok kay napalit nako ni sa online Facebook, napalit nako ni sa kantidad nga 3,000. Unya kanang kantidad nga 3,000 mga bade, wala na gud ko gahangyo-hangyo ana kay lagi kursonada gud ko mopalit kay plano nako nga magbreeding ko og mga egg layer. Unya kaning babae nga manok kay sa moara ning silingan og baryo. Ako aning ibayluan og duha ka uluhano nga bayi mga bade. Dugay-dugay na ning manukan nako mga bade, mga tulo na guro ni katuig sa ako ang mga kamot. So daghan-daghan na mi og mga kaagi aning manuka. So kaning usa ka paresan nga white leghorn mga bade, mao gani ang pinakauna nako nga manok. Before ko nakamanok anang mga 100 plus nga mga egg layer. Unya ko mangutana mo kung giunsa nako na pagpadaghan kanang ilang fertile nga itlog, ako ara nagipalumluman og mga Bisaya nga mga manok kay sa una magud mga bade wala pa ko kapalit og incubator. So Bisaya gud nga manok ang ako ang gigamit.